लाखों करोड़ों अल्लाह ताला तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अपने जुबान में रखे और कराने वाला दीन आप खुशियों वाला और प्रगति वाला और ढेरों खुशियां आपके दामन में आए और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन असबाब है। आपका अपना होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है काम भी। आज हम बात करने वाले हैं जोहर का पीछे हटना, रिवर्स होना, रेट्रोग्रेड होना और इस रेट्रोग्रेड के जो असरात होंगे तमाम जोडिकल साइन पे। और भाई साहब वैदिक जो जोहल है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है शनि वेरियस में इसका रेट्रोग्रेड होना और इस दौरान तीन जोडिकल साइन के ऊपर ये बहुत ज्यादा बेनिफिट भी देने वाला है। और क्योंकि ये एक मकाफात अमल का सयारा है और अच्छे और बुरे अमाल के नताइज देने वाले प्लैनेट है, इसके असरात कुछ इस तरह से होते हैं जो तमाम तर ज़ोडिएकल साइन के ऊपर पड़ते हैं। जो हमने किया उसी का सिला, जो हमने अमाल किए उसी का सिला, उस तमाम मामलात के ऊपर इसकी सिचुएशन। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन ज़ोडिएकल साइन जिनके ऊपर ये असरअंदाज होगा। और इस दौरान जब ये 29 जून बरोज 29 जून को रात 11 बजकर समथिंग टाइम होगा, 40 मिनट होंगे। इंडिया में 11 बजकर 40 मिनट होंगे, पाकिस्तान में 12 बजकर 40 मिनट। और इस दौरान ये बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज पैदा करेगा और तमाम रूज के ऊपर इसके असरात होंगे। और ये ट्रांजिट जो है ये इसका रेट्रोग्रेड का दुरानिया जो है वो 15 नवंबर 2024 तक रहेगा। और इस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। ये 139 दिनों का ट्रांजिट है, इसका रेट्रोग्रेड हो जाना, पीछे हट जाना, इस दौरान बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। कुछ जमीनी हकायक या फिर कुछ और बड़ी बड़ी तब्दीलियां, कुछ ऐसे ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट्स जहां से आमदनी हो सकती है। स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस वाला सेटअप हो सकता है। तो इस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। आज हम बात करने वाले तीन जॉडिकल साइड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबाना ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करना है ताकि ऐसी मुफीद इंफॉर्मेशन जो है दूसरों तक पहुंचाई जाए और दूसरों के लिए भी आसानियों का सफर पैदा किया जाए। सबसे पहले मैं बताता चलूं, ये उन लोगों के ऊपर असरअंदाज होगा जिनका ताले वक्त असेंडेंट लगना जो भी जोडिकल साइन होगा उनके ऊपर ये असर डालेगा। लगना के ऊपर और मून साइन के ऊपर, दो जोडिकल साइन के ऊपर इसके गहरे असरात होते हैं। तो आज हम बात करने वाले असेंडेंट के ऊपर, ताले वक्त के ऊपर, जिनके ऊपर ये ज्यादा असरअंदाज होने वाला है। उसमें सबसे पहले हम देखें तो लियो है, बुर्ज असद वाले। बुर्ज असद वाले जोडिकल साइन जो है, लोग खवातीन हजरात जो है उनका जोहल के पीछे हटने में, उसका हरकत करने में, रेट्रोग्रेड होने में बहुत फायदा होगा। इस दौरान वो बहुत सारे बेनिफिट उठाएंगे और उनकी कैरियर, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर, उनकी मालियाती जिंदगी के अंदर बड़े बड़े कामयाब मौके पैदा होंगे और वो बहुत तरक्की करते जाएंगे। अपने कारोबार के जो मालिक, वो लोग जिनको अपना बिजनेस है, अपने कारोबार से मुंसलिक हैं, उनके लिए भी बहुत चीजें पॉजिटिव होती नजर आएंगी। अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, नेक काम भी करेंगे, रुके हुए मनसूबों से भी बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो कुछ ऐसे काम है या कुछ ऐसे मनसूबे हैं जो रुके हुए हैं तो वहां से भी जो है समरात मिलते नजर आएंगे, बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। बुर्ज असद वालों के लिए ये तकरीबन 139 दिन बहुत पॉजिटिव होंगे सैटर्न के हवाले से। जोहल की परेशानियां जो थी उनकी वो खत्म हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आएगी, आमदनी में इजाफा होगा। हाँ, इस दौरान एक चीज का ख्याल रख, पॉजिटिव वे से आया हुआ पैसा बरकत लेकर आएगा, नेगेटिव वे से आया हुआ पैसा जो है वो बेबरकती भी लेकर आ सकता है। इस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी और पोजीशन इसकी ऐसी है कि आपके लिए एक ऐसा राजयोग पैदा हो रहा है जिसकी बदौलत आपके जो मसाइल थे, जो आप मसाइल से आजाद हो रहे हैं, परेशानियों से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी शादीशुदा जिंदगी जो थी उसमें भी बहुत सारी चीजें बेहतरी की जाने और हो सकता है कुछ ट्रैवलिंग भी करनी पड़े।
کسی سفر پر جانے کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ اور کچھ تو طلباء و طلبات کے اوپر اگر ہم بات کریں تو جن کا کمپٹیشن ہے، مقابلے کے امتحانات ہیں، اور ان کو وہاں پہ بڑی اچھی کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے، اور بھی کافی سارے مراحل ہوں گے۔ اسد والوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، مگر اس دوران اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، محمد وعلے محمد سے جوڑ لیں۔ یہ ٹینیور جو ہوگا، یہ وقت جو ہوگا، ویسے بھی ایام عاشورہ چل رہے ہوں گے، اور اس کے بعد 40 کے ایام ہوں گے، اور اس کے بعد اور بھی برکتوں والے یہ 140 دن آئیں گے۔ تو اس دوران بہت ساری چیزیں پازیٹیو، اس دوران جتنا ہو سکے ذکر محمد وعلے محمد کو اپنے دامن سے جوڑ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ دوسرا زوڈیکل سائن جو ہے وہ جی سیگیٹیریس۔ سیگیٹیریس جن لوگوں کا تالے سیگیٹیریس ہے، برج باس ہے، باس برج باس کے حامل خواتین و حضرات کے لیے یہ ٹرانزٹ کافی خوش قسمت ثابت ہو۔ ان کے لیے جو ہے صورتحال جو ہے کاروباری صورتحال یا پھر لین دین کے جو معاملات ہیں کیریئر کے حوالے سے ہیں، وہاں پہ بہت ساری جو ہے نا پازیٹیو انرجی ان کو میسر ہوگی۔ اور پھر ان لوگوں کے بہت سارے شعبوں کے اندر جو انہوں نے سلو انویسٹمنٹ کی، وہاں پہ انہوں نے جو بزنس کو فوکس کیا، ورک ہارڈ کیا، وہاں سے ثمرات ملیں گے سلو سلو۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یکدم سے نہیں ہوگا، پازیٹیو انرجی اتنی ہوگی کہ آپ کا سلو ٹو اسٹڈی ٹو مندر اس سیٹ اپ چلتا رہے گا، اور یکدم سے تیزی آنے کے امکان بھی ہیں۔ اور اس دوران آپ کو اپنے ساتھی کارکن سے ہر قدم، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کے ساتھ مشاورت میں جڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے، وہ آپ کو ہر قدم پر مدد دیں گے، پازیٹیو سائن دیں گے، پازیٹیوٹی ان کی جو ہے اتنی اچھی ہوگی کہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور یہ افراد اس دوران آپ کچھ باس والے جو خواتین و حضرات ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے نظر آئیں گے، اور زول کی یہ سچویشن ان کے معاملات کے لیے بہت پازیٹیوٹی لے کر آئے گی، اور ان کے جو کاروبار ہے، بزنس ہے، یا کوئی نیا پروجیکٹ ہے، وہاں پہ بھی اوور آل جو چیزیں اب بہت بہتر۔ اس دوران آپ کے بہن بھائی بہت سپورٹیو انرجی دینے والے سیکریٹریز خواتین جو وہاں سے پیار ملے گا، محبت ملے گی، اور اس دوران جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے بہتر ہوتی نظر آ رہی۔ تو اس دوران تھوڑا سا اپنا رابطہ، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ نظر بد سے بچنا ہے، اپنے رب کو کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کوشش کریں غرباء و مساکین کی مدد کریں، آنکھوں کی ادویات کا صدقہ کرنا ہے۔ آگے جا کے میں اس کے اوپر ساری ریمیڈیز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس دوران آپ کی جو محنت ہوگی اس کے ثمرات ملیں گے، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان اللہ والصابرین کے تحت آپ نے اپنے دامن کے اندر صبر کو سنبھال لینا ہے، اور آگے بڑھتے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو نواز دیتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا جو خاص فضل و کرم ہم لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس دوران آپ نے ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو کچھ وقت میں کہہ سکتا ہوں زوڈیکل سائن، پہلے دونوں تو لکی ہیں، بٹ جو تیسرا ہے وہ ہے کیپریکون، برج جدی خواتین و حضرات کے لیے، کیونکہ ان کا اپنا رولر ہے، ان کا اپنا حکمران سیارہ ہے، اس کے اوپر بہت گہرے اثرات دے گا۔ ان کی خوش قسمتی ہوگی کہ یہ ان کے لیے بہت پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، مگر اب یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو پازیٹیو انرجی مل رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہمیں فیل ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ تو اس طرح کچھ اپنے آپ کو بھی پرسنل گروتھ بھی کرنی ہے، پرسنل چیزوں کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ مالی طور پر تو حالات سازگار پیدا کرے گا، اس دوران آپ نے اہم فوائد بھی حاصل ہو سکتے، مگر فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے، یا پھر آپ کے اندر جو اہم اور وسوسے یا بدلے کی آگ ہے، اسے دبانا ہوگا، پازیٹیو انرجی لے کر آنا ہوگا۔ پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو کامیاب کر سکتی ہے، نیگیٹیوٹی آپ کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی آمدن، آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کافی عرصے سے جو آپ پراپرٹی وغیرہ بزنس سیل کرنے کا سوچ رہے تھے، تو وہاں پہ تو آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تھی، تو وہاں پہ آپ کو کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے جب آپ کسی بھی چیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے اپنی، آپ کو طرح طرح سے برائے سے کرنا ہوتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا رابطہ ہوتا ہے، آقا کریم کے ساتھ، محمد وعلی محمد کے ساتھ بھی۔ تو اس دوران اگر آپ کسی پراپرٹی بیچنے کا سوچ رہے تھے، یا پھر اس کا منصوبہ تھا،
काफी अरसे थे वहाँ पे आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, हो सकता है इस तरह मुझसे भी आपको कामयाबी मिले, पॉजिटिविटी के साथ मिलेगी। और उसके साथ साथ जो है वो खानदान के मामलात में भी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, और आपकी बाकी चीज़ें माली मामलात के साथ साथ पर्सनल रिलेशन, पर्सनल ग्रोथ, कारोबार, बिजनेस, तो सब चीज़ें ग्रोथ करती नजर आती। तो इस दौरान जो खास तौर पर इसका रजत में जाना, रेट्रो होना, रिवर्स हो जाना, तो बहुत सारे लोगों को मुतासर कर रहा है, मगर आप लोगों को तो फायदे देगा। तो इस दौरान इन फायदों से फायदा उठाना आपका काम है। इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से मजबूत कर ले, अपने घर में कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें, बच्चों को या फिर बुजुर्गों को या फिर कुछ और ऐसा एहतमाम करें कि आपके घर में कुरान करीम की तिलावत की जाए, काफी सारे लोग बैठकर जिक्र मोहम्मद करें, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद आपको जो है इसकी आसान सी रेमेडीज बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में दे देता हूँ आपको, कि अगर वो भी आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। कोशिश करें स्याह रंग के कपड़े सदका करें, स्याह रंग की अशिया सदका करें, चाय की पत्ती सदका कर सकते हैं, स्याह चने सदका कर सकते हैं, साबित दाल माश जो है वो भी स्याह रंग की होती है, उसको भी आप सदका कर सकते हैं। और कोशिश करें जो सुबह सुबह रोटी होती है उसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर गली के आवारा कुत्तों या काले कुत्ते को डाल दें, उसको भी डालने से जो ज़ोहल की नौशद है वो की जा सकती है। या फिर आप नीलम पहन सकते हैं ज़ोहल की रेमेडीज करने के लिए। नीलम का अच्छा सा स्टोन जो है वो भी पहना फायदेमंद है। और हफ्ते वाले सूरह अल बारूज की तिलावत करें, हर हफ्ते को सूरह अल बारूज की तिलावत करें, जितना हो सके जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करें। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके लिए हर तरह की बहुत सारी, मैं आपके बता नहीं सकता हूँ कि ये आपके लिए कितना अहम हिस्सा है आपकी जिंदगी का। अगर आप इसको अपनी जिंदगी में इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो आप तमाम तर मसाइल से बच सकते हैं। जिक्र अहले बैत से, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से। अल्लाह ताला हम सबको मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमा। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके अहले बैत मौला कायनात के साथ, मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ अपनी मोहब्बत और हकीकत को मजबूत करना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। नहीं, हकीकी तौर पर मुआशरे में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो उनकी सीरत को फॉलो कर लें, अपनी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। ये बहुत आसान सा अमल है। अगर हम नफरतें खत्म कर दें अपने दिलों से, किसी से कुछ लेना देना, हर एक का अपना मकसद है, मगर कायनात में सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद ऐसी हस्तियां हैं जो कायनात में आपके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ में बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएंगे और हमारी वीडियोस को दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।